Monografija KLIL, ambijent i projekat u nastavi srpskog, engleskog jezika i književnosti. Rezultat je šestogodišnje dvojezične englesko-srpske nastavne prakse koju su sa učenicima Muzičke škole dr. Miloje Milojević iz Kragujevca realizovala dva nastavnika iz dve institucije. Ana Štrbac, profesor engleskog jezika, Studentski kulturni centar Kragujevac i Vladimir B. Perić, profesor srpskog jezika i književnosti, Muzička škola dr. Miloje Milojević. KLIL, Content and Language Integrated Learning, predstavlja aktivno korišćenje stranog, u ovom slučaju engleskog jezika, u nastavi nekog drugog predmeta. Taj predmet je bio srpski jezik i književnost. Fokus u domenu srpskog jezika i književnosti se nalazio u delu vezanom za književnost i uže, u sklopu programa gde se izučava svetska književnost, u engleskoj književnosti. Radionicama koje predstavljaju kombinaciju KLIL integrativnog pristupa, ambijentalne nastave i Montessori metoda prisustvovale su kolege iz drugih institucija sa kojima je ostvarena saradnja. Saradnja Muzičke škole dr. Miloje Milojević i Studentskog kulturnog centra krenula je sasvim spontano i posle pronalaženja zajedničkog jezika i zajedničkih ciljeva sa koleginicom Anom Štrbac, koja je tada vodila SKC Learn, školu engleskog jezika i biblioteku, shvatili smo da je spoj književnosti, jezika, muzike, knjiga uopšte i svega onih resursa koje nudi sobom SKC vrlo pogodno za jedan eksperiment koji je posle nazvan KLIL, prepoznali smo ga kao KLIL, a u početku je zapravo bila ideja da se spoje dve institucije i da korisnici i učenici zapravo dobiju ono najbolje iz te saradnje. Tako je i krenula prva radionica posvećena Edgaru Allanu Poe. Ta radionica se u jednoj varijaciji realizovala posle na radio Kragujevcu, zato što i postojala je još jedna mogućnost u okviru toga, jer tada sam sa Natašom Matić, voditeljkom, radio jedan program, odnosno učenička emisija je tekla pod nazivom Književna partitura, a tu već imate spoj muzike i književnosti u samom naslovu, pa se, eto, i Edgar Allan Poe i muzika koja je posle popularna muzika koja je pratila The Raven kao inspiraciju se prirodno nadovezala na to. Kasnije su se mnoge institucije uključile u tu ambijentalnu nastavu vezanu za KLIL. Na prvom mestu to je američki kutak, zatim britanski kutak. To su dve jedinice u okviru Narodne biblioteke Vuk Karadžić, a potom su se priključile i druge škole, učenici drugih škola, i to ne samo srednjih škola i ne samo gimnazija, srednjih stručnih, nego i kasnije učenici osnovnih škola, tako da smo mogli da razvijamo u sklopu KLIL-a i Montessori metod. Na kraju se u jednom velikom programu, jednom velikom projektu, zvanom Holokaust u fugi smrti Pola Selana, ostvario jedan program, zapravo projektna nastava, gde smo postali deo, odnosno jedan od programa obrazovnog sektora Studentskog kulturnog centra koji je tada nastajao i u kome nisu učestvovali samo nivo osnovne škole, srednje škole, već i Filološko-umetnički fakultet, konkretno studenti sa muzičkog odseka i koleginica Irena Knežević sa odseka za likovnu umetnost, tako da je obrazovanje bilo vrlo široko, svi su učili od svakoga, a učenici muzičke škole, njima je to u stvari bila priprema za studijsko putovanje u Beč, gde je Paul Celan zapravo bio jedan od pisaca u Muzeju literature. Samim time što je ostvarena direktna saradnja između škole
i muzičke škole konkretno ovde i Studentskog kulturnog centra kao prevashodno kulturne institucije kulture. Ostvarena je interresorno povezivanje kulture i obrazovanja i to će u narednom periodu biti jedan od prioriteta uopšte razvoja kulture ovoga grada, tako da mislim da smo osetili gde bi to moglo da bude plodotvorno. I ono što je dobro, to nije nastalo kao posledica praćenja nekih trendova, nego kao impuls dva čoveka, autora ove monografije, da urade nešto što je dobro za sve. Učenici su kroz različite radionice imali prilike da budu, odnosno da se iskušaju u različitim, da kažemo, simulacijama zanimanja. Tako da su na radiju oni bili voditelji, muzički urednici. U sklopu drugih radionica koje su imali u sebi Montessori metod, oni su podučavali učenike osnovne škole, a istovremeno su učili na njih. Oni su, tumačeći književnih dela, bili i kritičari i tumači. Tako da, eto, to je bila jedna od koristi u ovoj priči, a učenici koji su upisali engleski jezik ili književnost bili su direktno, verovatno, inspirisani i ovim radionicama koje smo mi radili. Montessori metod u našim Klila radionicama nastao je kao posledica daljeg umrežavanja sa drugim školama, jer prvo smo krenuli sa jednim razredom srednje škole, znači muzičke škole. Potom je bilo umrežavanje sa nekim drugim srednjim školama, pa smo tako imali treći razred specijalizovano filološkog odeljenja Druge Kragujevačke gimnazije, koja je koleginica Suzana Tomić dovela i radila sa njima. Dakle, tu smo već imali razliku od godinu dana. Ali, kažemo, pravi Montessori se pojavio onog trenutka kada su se priključili učenici nemačkog jezika osnovne škole Jovan Popović, koja je koleginica Ana Kovačević, sa kojima je koleginica Ana Kovačević radila, tako da smo imali dva nivoa obrazovanja. Osnovnu školu, srednju školu. Kada se priključio film, to su onda došli studenti. Tako, jedino što nam je nedostajalo su bili zapravo učenici nižih razreda osnovne škole i predškolci, ali tribinom koju smo organizovali Klil kao most između svih obrazovnih ciklusa, obuhvatili smo i taj nivo obrazovanja i zahvaljujući koleginici Marijani Matić, koja je posle bila recenzent naše knjige. Učenici muzičke škole kao budući umetnici, stvari, da bi bili kompletni, oni bi trebalo, osim poznavanja svoje osnovne umetnosti, znači muzičke umetnosti, da znaju i neke stvari vezane za slikarstvo. Recimo, programska muzika, slike sa izložbe Modesta Musorskog je bazirana na slikama. Znači, kompozicije su zasnovane na tome. Ili, recimo, neka programska muzika druge vrste je zasnovana na književnim delima. Znači, sve su umetnosti povezane, o tome govori komparativna estetika, o tome i Surija pisao u svojom knjizi, monografiji Odnosi ili saglase među umetnostima, ali to nisu samo umetnosti, to su i jezici, to je kultura u najširem smislu reči, i sociologija, psihologija i tako dalje. Kroz ove radionice oni su dobijali toga sve. Setimo se samo radionice o diskriminaciji, prelomljenoj kroz roman Margaret Atwood Penelopijada, ispričan iz ženskog ugla, iz ugla Penelope. Tako da njima je to i u anketama koje smo posle sproveli bilo vidljivo da je bilo korisno i da su hteli ponovo, što je nama vrlo drago. Pa kao što samo ime metoda kaže, dakle, učimo neke predmete, neke informacije na jedan zanimljiv i integrativni način, kako u suštini naše interesovanje i mozak funkcionišu.
Tako da prva prednost ovog metoda jeste da je interesantniji u odnosu na klasične metode, jer naše znanje se ne deli na jedan veštački način. Ono što je odlično jeste da može da se primeni i na srednje škole i na fakultete, jer deci su sada dostupni razni mediji, razne vrste informacija koje su u suštini objedinjuju i istoriju, i geografiju, i matematiku, i jezičke veštine, tako da je ova metoda odlična i ide baš u korak sa savremenim tokovima. Ono što je ovde važno jeste da naglasimo da ona nije samo za decu. Dakle, prvo se primjenjivala vezano za malu decu, da se njima približe neki predmeti iz, recimo, prirodnih nauka, ali je super i pokazalo se u praksi, evo kolege su pokazale, da je i starijoj deci to interesantno, da praktično saznaju da nešto nisu ni znali. Ono što je interesantno baš srednjoškolcima jeste da saznaju da neke numere iz muzike ili iz književnosti i likovne umetnosti koje su njima sada interesantne iz popularne umetnosti, u stvari su nastale kao obrada nekih starijih dela i da to sve u suštini može da se poveže i to je ono što je veoma interesantno i za razvoj mozga i za način razmišljanja i za pripremu za 21. ili 22. vek, jer ono što ćemo kod dece razvijati i ono što će njima biti potrebno jeste da budu kreativni. To će im biti potrebno čime god da se bave, da znaju kritički da razmišljaju, a ovom metodom oni povezuju, analiziraju, upoređuju i to zaista im omogućava kritičko razmišljanje i sa druge strane uče se saradnji, s obzirom da su ovo sve bile grupne radionice i uče se tome da dele informacije, da povezuju, da stvaraju, tako da je zaista jedan vrlo, vrlo dobar metod. Pa pre svega zaslužna je zato što je interesantna. Čim je nešto interesantno, učenici to duže pamte. Pitanje je samo koliko će nastavnici znati to da sprovedu, zato što je uobičajeni model nastavnika u Srbiji neko ko ima autoritet, a ne neko ko sarađuje i ko sluša učenike. Tako da je to jedno veliko pitanje, jedan veliki izazov, koliko će oni uspeti to da primene, a što se tiče trajnog znanja, ukoliko budu uspeli da primene, zaista su velike šanse baš na strani ovog metoda. Pa pre svega ona je nešto što je novo na našim prostorima. Ono što se meni lično kao recenzentu dopalo jeste da imamo teorijsku osnovu na početku koja nam objašnjava zašto da koristimo, kako da koristimo, šta je cilj i zatim jako veliki broj šarolikih, raznolikih, primenjenih već radionica koje mogu da se preslikaju, da se adaptiraju, da se primene različitih uzrasta, različitih umetnosti, različitih jezika, tako da je to zaista čini jedinstveno. Mislim da je namenjen onom ko želi nešto drugačije da radi od onoga što je proživeo kao učenik i od onoga što je možda primenjivao u praksi da pokuša nešto drugačije. Da li je on na početku u karijeri pa hoće da sazna nešto novo ili već radi pa hoće opet da sazna nešto novo, svejedno je. Bitno je da ima otvoren um i da hoće da primeni neke drugačije metode u kojima će i on zajedno sa svojim učenicima uživati. Te radionice su se njima veoma dopale i najvažnije je bilo to što je na početku teh radionica bila prezentovana prezentacija u Preziju, programu koji do tada njima nije bio poznat i oni su uspeli da na osnovu svega onoga što je prikazano u toj prezentaciji steknu jednu celovitu sliku o životima i stvaralaštvu obojice autora, kao i osnovne karakteristike realizma kao jednog književnog pravca. Ono što je isto jako zanimljivo njima jeste bila ta činjenica što su oni mogli u svojim grupama da sami organizuju svoj rad, imali su jasno postavljene zadatke. S obzirom na to da su oni mogli da organizuju kako će raditi u grupi i odgovorili na sve zadatke uspešno. Vršnjačka edukacija je nešto što je nepravedno zapostavljeno i ređe se primenjuje u običnom, klasičnom, frontalnom obliku nastave i nastavnici obično nisu svesni koliko je to moćno oruđe u njihovim rukama, gde to je zapravo teren na kome učenici su
oni koji zapravo edukuju i oni koji bivaju edukovani. I oni su na ravnopravnim pozicijama, što znači da automatski utiče na podsticanje njihovog samopouzdanja. I to je bio jedan od momenta gdje su oni jako uživali. Nisu se plašili tog odnosa autoriteta i učenika, i pokazalo se da je upravo uspešnosti te radionice doprinelo to što su jedni drugima mogli da pokazuju, objašnjavaju, dogovaraju se i tako dalje. Učenici su bili veoma zadovoljni ishodom i realizacijom tih radionica, s obzirom na to da su po prvi put tada, u to vreme, bili u situaciji da pogledaju jednu prezentaciju u Preziji programu i bili su jako zadovoljni s obzirom da ona pruža mnoge mogućnosti, kako audio, tako i vizuelne, i lakše su zapamtili ono što je prezentovano. Ono što im je također bilo bitno jeste to što su sa svojim vršnjacima iz drugih škola imali mogućnosti da odmere svoje jezičke kompetencije i imali su mogućnosti da razmene mišljenja, stavove i izašli su sa tog časa veoma zadovoljni i iskazali naravno želju za takvim radionicama koje bi u budućnosti mogle da se ponovo realizuju iz književnosti ili iz nekih drugih oblasti. Svaka obrazovna institucija u svom tom nekom radu mora da uključi i lokalne institucije i kulturne ustanove, pa ova naša saradnja sa SKC-om Kragujevac, koji je uvek inovativan i korak ispred svih nekih dešavanja i trendova, za nas je veoma značajna i veoma je dobar primer u praksi, jer je pružila mogućnost i učenicima i nastavnicima da uvedu nakon toga neke novine kada su u pitanju i metode u nastavi, kao i neki IKT alati koji se koriste u nastavi. A bili smo svedoci ovih poslednjih godinu i više dana koliko je to neophodno da se uvede i u nastavu. Pre svega želeo bih da istaknem svoje lično zadovoljstvo što sam imao priliku da sarađujem sa profesorom Perićem i njegovim učenicima, a u ime svoje koleginice Ane Štrbac. I čast mi je bila što sam mogao da budem deo jednog ovakvog projekta. Naravno, mišljenja su različita. Ja sam lično ubeđen da CLIL metod daje izvanredne rezultate i srećan sam što sam imao priliku da ga upotrebim u praksi. Smatram da daje jedan izvanredan okvir, naročito profesorima jezika, za ono za čim vape, a to je da izađu van korica svojih udžbenika. Lično voleo bih da vidim ovaj metod u upotrebi u kombinaciji stranog jezika sa nekim drugim predmetima. Nekako je prirodno da se spoje dva jezika, maternji i strani, i možda, to zvuči prepotentno ako kažem, ja sebe na prvom mestu smatram profesorom književnosti, a tek posle jezika, i nekako prirodno uvek sam se smatrao i prvo studentom književnosti. Tako da je bilo nekako logično usmeriti ove radionice ka književnosti, ka piscima, ali bilo bi fantastično videti CLIL u istoriji, geografiji, svim školskim predmetima. Pošto smo organizovali 6 radionica pod nekim mojim nadzorom ovde, to je bilo 2017. i 2018. Jasno je da smatram da je CLIL dobra ideja i te radionice su prošle savršeno. Naravno, svaka radionica je predstavljala neke svoje izazove, ipak tu je bilo dosta različitih perioda, različitih pisaca, od Beovufa koji je
negde tamo između 7. i 11. veka napisan, pa do savremene spisateljice Margaret Atwood. Kroz razne stvari kao što su metafizika kod Dana ili satira kod Swifta, spoj umetnosti kod Blakea, do diskriminacije, odnosno antidiskriminacije kod Margaret Atwood. Sa svim tim trebalo je suočiti učenike i smatram da su se oni odlično snašli u svemu tome. Mislim da u nekom smislu podcenjujemo učenike u srednjoj školi, mislimo da je to možda iznad nekog njihovog nivoa, ali bili su genijalni, imali su svoje primedbe, nešto što meni nikada ne bi palo na pamet, recimo. Jer jedna je stvar biti sa one strane katedre i slušati predavanje, potpuno je druga stvar biti sa ove strane katedre, držati predavanje. Takođe, bilo je vrlo oplemenjujuće iskustvo za mene da spremim sva ta predavanja, prezentacije, i mislim da sam ja nekako napredovao kroz CLIL metod, a mislim da su i učenici videli nešto novo, čuli nešto novo i nisam ja toliko davno napustio školsku klupu, tako da sa te tačke mogu da govorim i sa tačke onoga koje je u svakodnevnom kontaktu sa učenicima. Svako razbijanje monotonije prija i učenici će svakako pamtiti ova predavanja. Mislim da ne samo kao neko novo iskustvo, već će zapamtiti i sadržaj predavanja, ono što su čuli, što su videli. Nadam se da će im to pomoći u nekom njihovom budućem radu, bez obzira da li će da rade u prosveti ili u nečem drugom. Jer ipak taj spoj audio-vizualnog, kontakt, sučeljavanje između sebe sa profesorom, predavačem i tako, donosi nešto što je vrlo bitno za dalji razvoj, mentalni, intelektualni, jer je ovo daleko od onog predavanja ex katedra na koji su, nažalost, učenici uglavnom navikli. Naravno, CLIL sam po sebi podrazumeva neku komparativnu metodu. Čim je u upotrebi strani jezik za nešto što bi trebalo da se uči na maternjem jeziku, već imamo neku paralelu. Utoliko bolje ako takva paralela proističe upravo iz onog što se predaje, iz osnovnog materijala. U ovom slučaju, u jednoj od radionica imali smo satiričnu poeziju Jonathana Swifta u poređenju sa domaćim piscem, našim najpoznatijim satiričarem Radom Domanovićem. I meni je lično to bilo izuzetno zanimljivo, a verujem da je bilo zanimljivo i učenicima. Imali su neke zanimljive primedbe, poređenja i vidim iz onoga kako su prezentovali neka svoja zapažanja, da im je to sve bilo jasno i da su izvukli neke pouke iz toga. Naravno, neka pitanja je mnogo bolje postaviti samim učenicima, jer oni su bili glavni akteri toga. Mi smo, ja kao predavač i profesor Perić, koji je vodio radionice, mi smo u neku ruku bili pasivni posmatrači. Akcenat je bio na učenicima, oni su se sučeljavali između sebe, tako da najbolje je da oni odgovore na ta pitanja. U različitim radionicama primjenjivali smo različite metode. Za pojedine radionice učenici su imali kao zadatak da pročitaju poeziju na engleskom jeziku, da napišu nešto na engleskom jeziku, pročitaju, uporede. Sve to je davalo različite rezultate. Ono što mogu da primetim i da izdvojim je da su učenici sposobni
i treba ih forsirati da više upotrebljavaju strani jezik. Ne mora to nužno da bude engleski jezik, ali bilo bi dobro da se koriste stranim jezikom jer to ih priprema za svet. Svet se ne nalazi u koricama udžbenika. Sutra će možda neko od njih otići u inostranstvo, studirat će na nekom stranom univerzitetu i mislim da im ove CLIL radionice daju fantastičan šlagvort za tako nešto. Da, jedna od, da kažem, meni lično najdražih radionica bila je radionica u kojoj smo obrađivali EPO Beovufu i učenici su se tu pokazali fantastično. Moram da kažem da je zapravo ideja učenika bila gamifikacija recimo književnosti, odnosno učenja. Bilo je vrlo zanimljivo praviti paralele između naše epske narodne poezije i engleske srednjovekovne poezije. Učenici su briljirali u tom pogledu. Voleo bih iskreno da vidim, i ne samo da vidim, nego i da učestvujem u nekoj role-playing sesiji gde bi neko od učesnika bio Beowulf, a neko Marko Kraljević. To bi bilo fantastično videti i možda produbiti i napraviti neku komercijalnu igru u tom smeru. Zadatak mojih učenika osnovne škole je bio taj da živom rečju dočaraju, prenesu svojim drugovima iz srednje muzičke škole kako taj jezik zapravo zvuči, kako to književno delo zvuči na tom jeziku i autentično u originalu i u njihovoj izvedbi. Zatim da i oni sami se upoznaju sa nečim što izlazi iz okvira nastavnih planova i programa za osnovnu školu. To je inače sprovedeno pod okriljem dodatne nastave za učenike koji su bili zainteresovani za dodatne sadržaje i da sami prošire svoja znanja i leksički na neki način i estetski, kulturno-umetnički i tako dalje. Mislim da je prilično uspešno realizovan ovaj projekat, ako mogu tako da ga nazovem. U velikoj meri je uticala sama promena okruženja, sama promena metoda i principa rada, mesta gde su se našli, zatim socijalni kontakt koji su imali sa drugim učenicima. Osetili su se, pored male neke običajne treme, mislim da je to njima bilo jako važno da vide, da budu u kontaktu sa studentima, sa srednjoškolcima. Čini se da nekako deca bolje prihvataju i usvajaju ono što dolazi od njima bliskih generacija, da tako kažem. I to bi bilo to. Osim što su za više aspekata i iz više uglova posmatrali to jedno književno delo i mogli da vide kako i drugi učenici to rade, da ih je to na neki način obogatilo i oplemenilo na kraju krajeva, da je cilj sasvim savladan, postignut i u tom nekom smislu. Zavisite šta smatrate opterećenjem. Ako radite ono što je lepo i što volite i za što imate utisak da će doprineti postizanju ciljeva i vaspitno-obrazovnih kod učenika, onda to i nije neko opterećenje. Prosto samo uživanje u toku procesa. Sam proces donosi uživanje i nastavniku, a i učenicima. Tako da krajnji cilj onda samo dođe kao šlag na tortu. Oni su imali 2 časa pripreme, da se upoznaju sa tim delom, da obrade to na leksičkom nivou i da uvežbaju, da izvode, da recituju prosto.
Pa u jednoj određenoj meri smo mogli da izvedemo tu korelaciju. Negde su nam se prosto ciljevi posle i razilazili. Čini mi se da je za srpski jezik standard bio neki srednji nivo, ako ne grešim, a da za nemački je to ipak bio napredni nivo, s obzirom da se radilo o učenicima koji, kao što rekoh, već su učestvovali u dodatnoj nastavi. Pa ne bih izdvojila ni jednu od tih tačaka posebno. Čini mi se da su dali svoj maksimum i u toku pripreme, i u toku tog timskog nekog rada, sugestija, feedbacka jedni između drugih, kao i krajnje prezentacije, izvedbi. Dakle, generalno učenicima srednje muzičke škole, odnosno učenicima koji su umetnički orijentisani, vrlo često u sastav gradiva ulazi komparativno-estetička analiza bilo umetnosti, bilo nekih drugih disciplina, srodnih, a u ovom slučaju mi smo imali tu komparaciju estetičko-muzikološko-književnu, tako da je to njima u suštini mnogo značilo i za kasniju analizu muzike 20. veka, ali uopšte za pojmovno određivanje transcendentalizma, umetnosti, poeziji, književnosti i muzici. Dakle, izrada pojmovnika je išla na taj način da je prvo izrađen onaj na časovima srpskog jezika i književnosti, potom na časovima istorije muzike sa upoznavanjem muzičke literature, ali u dogovoru nas, nastavnika, dakle da se određeni pojmovi preklapaju, odnosno poklapaju i da učenici sami iznađu rešenje za određene pojmove koje će kasnije koristiti i u književnim vrstama, a i u muzikološkoj analizi na kraju. Današnje vreme nosi da, recimo, ja konkretno na časovima istorije muzike svakodnevno upotrebljavam informacione tehnologije i to najčešće YouTube snimke, ali u svrhu, recimo, komparacije dva snimka istog dela ili u ovom slučaju imali smo čitanje poezije Emersona i izvođenje simfonije Charles Ivesa. Samo treba imati u vidu to da je slušna analiza drugačija u odnosu na period kad je delo nastalo. Dakle, muzika 20. veka se sluša drugačije, analizira drugačije, u stvari analizira se ono što je okolo dela, u suštini. Dakle, tu se opet vraćamo na pitanje pojmovnika. Dakle, đacima je prvo razjašnjeni određeni pojmovi sa kojima su se oni prvi put upoznavali, jer poezija Emersona i muzika Ivesa se radi u nekim starijim razredima, jer za to je potrebna i slušalačka zrelost i sve što ide uz to i mogućnost analize jednog takvog dela koje nema nekakve pravilne strukture i zvučno nisu možda pevljive kao neka dela klasicizma, romantizma ili već nekog perioda, ali ono što je važno jeste da je CLIL metod u velikoj meri pomogao učenicima za bolje razumevanje kako pojmova kojima su se bavili, tako i uopšte onime čime će se baviti. Dakle, a to je muzika, to je izvođaštvo, to je u krajnjoj liniji naučni rad na temu umetnosti, opet korelativna neka nastava i sve što ide, dakle, u domenu spajanja različitih umetnosti. Dve godine nakon ovog našeg pristupa i sagledavanja rađena je jedan korelativni čas, odnosno rađena je Montessori metod spajanja 4. razreda srednje škole i 2. razreda na istu temu. Samo jedni su radili iz domena književnog dela, jedni iz domena muzičkog dela. Primjer je recimo Mozartova simfonija i Byronovo neko delo gde su se možda učenici bolje snašli, jer opet govorimo o muzici klasicizma i o nekoj
u nekom zvuku na koji su oni naviknuti, kako interpretativno, tako i u audio varijanti. Tako da pokazalo se da sve ovo što je rađeno pre toga može da se upotrebi i u svrhe spajanja dve umetnosti kroz pisanje naučnog rada, jer tu smo imali i elemente metodologije pisanja naučnog rada, pa smo to kasnije pretvorili u tribinu akademsko pisanje u srednjoj školi, koje će njih kasnije da pripremi za fakultet i za naredno bavljanje naučnim radom, ja se nadam. CLIL, Content and Language Integrated Learning, se kao termin po prvi put javlja 1994. godine u radu profesora Davida Marsha sa Univerziteta iz Finske. CLIL je metodološki pristup posebno pogodan za kontekst u kojem učenici usvajaju znanja iz različitih predmeta putem stranog jezika. Sve više se uočava potreba da se nastavni predmeti predaju na engleskom jeziku, koji je ujedno i medijum instrukcije. Ovakva situacija pruža priliku nastavnicima engleskog jezika da definišu granice svoje profesije, ali istovremeno da iskoriste nove mogućnosti kako bi postigli ishode učenja na viši nivo. Uvođenje CLIL metoda u obrazovni sistem zemalja članica Evropske unije tokom 1994. godine bio je politički, ali i edukativni čin. Politički razlozi zasnivali su se na viziji da je mobilnost unutar Unije zahtevala viši nivo jezičke kompetencije određenog jezika, to jest engleskog u ovom slučaju, dok je u praksi bila potpuno drugačija situacija. Razlozi za implementaciju CLIL-a uključuju izgradnja interkulturalnog znanja i razumevanja, omogućavanje studentima pristup međunarodnoj sertifikaciji, povećanje motivacije učenika i izgradnja samopouzdanja za učenje engleskog jezika, davanje dodate vrednosti u učenju sadržaja, priprema za buduće studije i radni vek, unapređenje profila škola i regiona. Kao jedan od vidova primene politike Saveta Evrope o učenju stranih jezika, dvojezična nastava razvija se i u Srbiji od školske 2004-2005. godine. Naša monografija CLIL, ambijent i projekat u nastavi srpskog i engleskog jezika i književnosti, rezultat je dvojezične englesko-srpske nastavne prakse. U CLIL radionicama koje su sprovedene u Studentsko-kulturnom centru Kragujevac u saradnji sa muzičkom školom dr. Miloje Milojević, primenjali smo sledeće metode učenja. Ambijentalna nastava, kao i metod integrativnog metoda usvajanja stranog jezika, u ovom slučaju engleski jezik, dakle integrativna nastava predmeta engleski jezik i srpski jezik i književnost. Integrativna nastava je jedan od inovativnih modela kojim se vrši međusobno povezivanje nastavnih sadržaja iz više nastavnih predmeta. Ovaj model nastave pruža veću dinamičnost i interdisciplinarni pristup određenoj problematici. Iako se primenjuje umereno u toku nastavne godine, donosi kvalitetne pomake u nastavnom procesu. Ovde se pre svega povezuje sadržaj iz predmeta srpski jezik i književnost i engleski jezik i književnost. Teme kojima smo se bavili nalaze se unutar propisanog plana i programa za nastavne predmete i samo neki od njih su barokna književnost na primjeru poezije Johna Miltona. Učenici su primenili povezivanje. Mogli su da prepoznaju sličnosti i razlike srpske barokne književnosti i engleske. Intertekstualno okruženje pesme Gavran, The Raven, Edgara Allana Poea, zadatak za učenike koji su oni uspešno realizovali bio je da pronađu gotske elemente i motiv mrtve drage u poeziji Edgara Allana Poea i srpskih romantičara. William Shakespeare, soneti, zadatak pronaći vanvremenske elemente u Shakespeareovim delima. Muzički elementi u poeziji Georgea Gordona Lorda Byrona, na primjeru njegovog dela Childe Harold, gde su učenici čitali delo originalu na engleskom jeziku i imali su zadatak da analiziraju komparativnu estetičnost dela na relaciji muzika i književnost. Rezultati ankete sprovedene nakon realizacije ovih časova ukazuju na činjenicu da učenike treba motivisati na čitanje književnih dela, naročito u originalu, u izvornom
jeziku. Jako je važno istaći interdisciplinarnost i primenljivost književnosti u društvenom, sociološkom, psihološkom smislu, kao i književno delo koje je inspiracija i polezna osnova za stvaranje i u drugim sferama umetnosti, u muzici, filmu, slikarstvu. Sve to u znatnoj meri predstavlja podsticaj za književno delo, za čitanje književnog dela u originalu.